Neka se drugi hvale knjigama koje su napisali. Ja se hvalim knjigama koje sam pročitao. Dobroveče i dobrodošli na Međunarodni sajam knjiga, Trg od knjige. Dame i gospodo, cijenjena publiko, dobroveče i dobrodošli na 6. veče 14. Međunarodnog sajma Trg od knjige 2016. Želite li pokrenuti sve znanje i probudite sve iskustvo svijeta? Postoji samo jedan način, čitati sebi i drugima. Još jednom ćemo vas s radošću podsjetiti na slogan ovogodišnjeg Trga od knjige Borgesovu misao. Neka se drugi hvale knjigama koje su napisali. Ja se hvalim knjigama koje sam pročitao. I dodati da je, osim pohvale pročitanim knjigama, za sticanje samopouzdanja svih budućih čitalaca, neophodna prisutnost knjiga u našim životima. Nadamo se da i organizatori ove manifestacije, Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi i Sekretarijat za kulturu opštine Herceg Novi, doprinose toj važnoj misiji. Pokrovitelji Međunarodnog sajma Trg od knjige 2016 su opština Herceg Novi i turistička organizacija grada, sponzor Institut dr. Simo Milošević Igalo, medijski sponzori Dan, Pobjeda, Večernje novosti, Radio Herceg Novi, Radio Tivat, Radio Kotor, Radio D, RTV Budva i Novi TV. U prvom dijelu večeri pisac i profesor Rui Zink predstavit će svoj roman Ugrađivanje straha. Rui Zink, profesor književnosti na Univerzitetu u Lisabonu, piše pripovjetke, romane, eseje, pozorišne komade i knjige za djecu. Njegova najpoznatija dijela su zbirka pripovjedaka Ljudi pauci iz 1994. i romani Rezervni igrač 2000. i Turistička destinacija 2008. godine. Za roman koji je pod naslovom Božji dar izdavačka kuća Clio objavila 2011. godine, Rui Zink dobio je nagradu portugalskog PEN kluba. Njegov roman Ugrađivanje straha, objavljen 2012. godine, uvršten je u ediciju Gral i preveden na srpski jezik. Svoju zemlju Rui Zink predstavljao je na međunarodnim literarnim događajima poput Bijenala u Sao Paulu, sajma knjiga u Tokiju i Edimburškog književnog festivala. Dijela su mu prevedena na njemački, engleski, francuski, španski, rumunski, hrvatski i hebrejski. Radnja romana odvija se u Portugalu, ali se ove lokalne odredbe vrlo lako prevazilaze, te pitanja koja nam Zinkova naracija postavlja uzdižu ovu priču na globalni nivo, odnoseći se na savremeno društvo uopšte. Roman govori o sadašnjosti, o tome što se dešava ovdje i sada, o društvu u kome se strah širi sistematski, od kuće do kuće, od jedinke do jedinke, od građanina do građanina, koji ćuti i prihvata. Prihvata jer ne želi da se protivi napretku, jer je dobar i želi dobro svima nama. A ugrađivanje straha je patriotski cilj, nešto što će donijeti dobro svima. Doktrina, uterivanje straha, ućutkivanje štampe, ućutkivanje čitalaca, ućutkivanje glava koje misle. Dijalozi, pridike o strahu i njegovoj poučnosti, ispresjecani pričama, slikovitim pripovjestima o tome kako je strah koristan za život u osnovi, čine sadržaj ovog dinamičnog romana koji se po mnogim svojim karakteristikama približava pozorišnom komadu. Situacija je vrlo jasna, sva tri dramska jedinstva su tu. Prisutne su akcija, intriga, kriza, rasplet. O knjizi će govoriti književni kritičar Gojko Božović, a ulozi moderatora i prevodioca biće Ivanka Jelić iz izdavačke kuće Clio, koja je objavila roman. Gojko Božović je pjesnik, novinar, književni kritičar i eseista. Diplomirao je na Filološkom fakultetu na grupi za opštu književnost i teoriju književnosti. Objavio je više knjiga pjesama, Podzemni bioskop, Duša zveri, Pesme o stvarima, Arhipelag, Elementi. Antologija nove srpske poezije, Svet oko nas, antologija savremene srpske priče i knjigu eseja, Poezija u vremenu, o srpskoj poeziji druge polovine 20. veka. Dijela su mu prevođena na više jezika. Dobitnik je više nagrada za poeziju i eseistiku. Osnivač je i glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag. Živi u Beogradu. Ivanka Jelić diplomirala je na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
U izdavačkom preduzeću Clio radi u oblasti odnosa s javnošću i saradnje sa kulturnim institucijama. Prije toga dugi niz godina provela je u nevladinom sektoru, gdje se bavila organizacijom događaja i javnim nastupom. Aktivan je član organizacije Srbija u pokretu, gdje je uključena u organizaciju manifestacije Beogradski Ignite. Oblasti interesovanja su je menadžment u kulturi i obrazovanju, u posljednje vrijeme web dizajn i digitalne komunikacije. Uvaženi gospodine Zink, gospodine Božoviću i gospođo Jelić, izvolite. Draga publiko, dragi gosti, hvala vam što ste nam se pridružili ovde večeras. Veoma nam je drago što imamo prilike da vam se obratimo, veoma nam je drago što smo ovde. Ja sam Ivanka Jelić, sa moje desne strane sedi autor romana Ugrađivanje straha, gospodin Rui Zink, sa leve strane gospodin Gojko Božović i nadam se iskreno će ovo večer biti zanimljivo. Ja se zahvaljujem takođe organizatorima na ovom izvanrednom uvodu koji će meni uštediti dosta vremena. Čuli ste već dosta toga i o našim sagovornicima večeras i o samoj knjizi. Možda meni ostaje da kažem rečenicu dve o ediciji Gral u kojoj je ova knjiga objavljena. To je edicija koja je zapravo bila prva koju je pokrenula izdavačka kuća Clio. I ideja je bila da se u njoj objavljuju romani savremene svetske književnosti. Tako je i ovog puta nama zapalo da objavimo jedno delo portugalske književnosti, koje nije savremeno samo po tome što je napisano 2012. godine, savremeno i po tome što ste već mogli da čujete u samom uvodu, govori o jednoj temi koja nam postaje sve bliskija i bliskija. I zanimljivo je bilo da smo u Beogradu u aprilu ove godine ugostili gospodina Zinka i njegov roman je naišao na izvanredan prijem kod beogradske publike, upravo zato što im je tema bila toliko bliska, što im je jezik kojim je knjiga pisana i jezik na koji je knjiga prevedena bio toliko blizak. To je zapravo jezik koji smo imali prilike da slušamo u to vreme tokom predizborne kampanje koja je bila u toku. Jezik kojim su se služili mediji, jezik kojim su se služili političari, jedan jezik zastraživanja. I onda je zapravo bilo interesantno gledati kako se jedno delo savremenog portugalskog pisa transponuje u našu stvarnost. So, Rui, I would like to give word to you now. Could you please tell us why did you decide to write about fear? Dakle, moje pitanje za Ruija je zašto je rešio da piše o strahu? Okay. Thank you for having me. I'm very happy to be here in the biblioteca at this event and at Herzeg Novi, so thank you very much. I thank Leo and my translator. Zahvaljujem se vama kao publici, zahvaljujem se organizatorima, biblioteci u Herzeg Novom i samom gradu Herzeg Novom na gostoprimstvu i moje malenkosti kao prevodiocu i Clio kao izdavaču. Okay, so fear. Why fear? I could ask, why not? Njegovo pitanje je zašto ne strah? If you think about the 5 or 10 words to define the 21st century, fear will definitely be one of them. Ako pokušate da napravite listu od 5 ili 10 reči kojima bismo mogli da definišemo 21. vek, strah bi se definitivno našao među njima. Fear is there because we get the news of people getting stabbed in Israel, yesterday in Japan, of Zika in Brazil. Dakle, to je reč o kojoj stalno slušamo u vestima, zato što čujemo da su ljudi izbodeni u Izraelu, juče u Japanu, pa zatim i u Brazilu. We fear immigrants. Plašimo se migranata. We fear gypsies. Plašimo se cigana. We fear people from Africa. Plašimo se ljudi iz Afrike. I fear my wife. Ja se plašim svoje žene. We fear children in 15 years taking over our jobs. Plašimo se da će nam deca od 15 godina preuzeti poslove. And we all fear Germany. I svi se plašimo Nemačke. So fear is there. Dakle, strah je prisutan. I'm a writer. Ja sam pisac. I'm not a psychic. Nisam vidovnjak. I don't guess the future. Ne predviđam budućnost. But we writers, at least good writers like me, ali pisci, bar dobri pisci kao ja, we seem to people who are more innocent, like readers.
Mi ljudima kao što su čitaoci delujemo mnogo nevinije. Readers are usually very gullible, Oni su veoma lakoverni najčešće. and we look sometimes like psychic because we find signs of the future that apparently are not there. I ponekad im izgledamo kao da smo vidoviti zato što pronalazimo znake budućnosti koji njima još uvek nisu očigledni. But they are there. We are just trained. A writer is a commando, specially trained to find the signs of things that are happening. Ali oni su prisutni i pisci se samo razlikuju po tome što su istrenirani, što su obučeni da primete te znake. Oni su kao specijalne jedinice obučene da primete takve znake. 10 years ago, there was a big, the tsunami in Thailand. Pre 10 godina, sećate se, bio je veliki tsunami na A Tajlandu. lot of people died Mnogo ljudi je umrlo in the turistica destinacija. u turističkoj destinaciji. Yes. And what happened is that she was going to translate it to English. No, I was thinking whether should I refer to your novel No. or I was to translating destination itself. The destination itself. So what happened is that one little girl, one 11-old little girl, saved a lot of lives. Dogodilo se to da je jedna 11-godišnja devojčica spasila mnogo života. And that girl, that was a miracle, several parts miracle. The girl was there in Thailand having holiday with her parents. I to je bilo pravo čudo. Ta devojčica je bila tamo sa svojom porodicom, tamo su provodili odmor. Now, first miracle, the girl had a very good teacher at biology and geography. Prvo čudo je bilo to da je devojčica imala veoma dobrog profesora iz biologije i geografije. Second miracle, the girl listened to the teacher. Drugo čudo, devojčica je slušala svog profesora. Third miracle, the girl understood what the teacher said. Treće čudo, devojčica je razumela šta je profesor rekao. Fourth miracle, the girl remembered what the teacher said. Četvrto, ona je zapamtila šta je profesor govorio. So she had learned in class that when the water starts doing this and the temperature changes and there is a change on shape, it might be the sign of a tsunami. Dakle, ona je zapamtila da kada voda počne da se ponaša na određeni način i kada dođe do promjene u temperaturi, da bi to mogao da bude znak tsunamije. So she warned her parents. I tako je upozorila svoje roditelje. Now, fifth miracle, her parents were not arguing with each other. Dakle, peto čudo je bilo to da se njeni roditelji nisu međusobno svađali. Sixth miracle, the parents listened to the child. Šesto čudo, roditelji su poslušali dete. And the parents decided to take serious what the child said. I odlučili su da ozbiljno shvate ono što je dete govorilo. That will be the seventh miracle. To bi bilo sedmo čudo. And then they start warning everybody else. I onda su počeli da upozoravaju sve ljude oko sebe. And because they were grown-ups, people believed them and people ran away from the beach. I zato što su oni bili odrasli, ljudi su im poverovali i pobegli sa plaže. So that little girl, 11-year-old, for me, she has the quality of a writer. Dakle, ta 11-godišnja devojčica, po mom mišljenju, ima osobine pisca. And an even better quality, the quality of a reader. I još bolje kvalitete čitaoca. That's all you wanted to say? Okay, so before I ask Gojko what I was going to ask him, I wanted to remind you of something you said back in Belgrade, that nowadays the feeling of fear has replaced feeling of hope. Yes, that's Dakle, very interesting. You have please. Dakle, u Beogradu je na ovo novinarsko pitanje zašto strah odgovorio da po njegovom mišljenju u 21. veku osjećanje straha je zamenilo osjećanje nade. Well, this moment here is a moment of hope. Ovaj trenutak ovde je trenutak nade. And of happiness. Books are about that. I trenutak sreće i knjige govore o tome. And talking about books, discussing about books should be always, even if the books are depressing, about hope and happiness.
Događaji poput ovog, razgovori o knjigama, čak i su knjige same po sebi depresivne, trebalo bi da budu trenuci radosti, trenuci nade. And boring too. Book talking tends to be sometimes a little bit boring. Ili dosadno, razgovori o knjigama ponekad mogu da budu i dosadni. And that is okay. I to je u redu. So the thing about fear is that fear makes you smaller. Ono što je karakteristično za strah je da vas izazove osjećanje da se osjećate malim. Fear turns you into a conformist. Strah vas pretvara u konformist. Happy for the few things you have. Srećni ste zbog ono malo stvari koje imate. Grateful for not being shot. Zahvalni ste na tome što vas niko nije upucao. And actually, that's not the idea we had for humankind. A to nije ideja koju smo imali za čovječanstvo. Even with all the horrors of the 20th century, the 19th century and the 20th century were about building hope and building a better future. Recimo, uz sve nevolje koje smo imali, 19. i 20. vek su se odnosili na izgradnju boljeg sveta, na osjećanje nade. It was obvious for me that I was going to have a better life than my parents. Za mene je bilo očigledno da ću živjeti bolje nego moji roditelji. As they had their grandparents. Za njih je bilo očigledno da će oni živjeti bolje od svojih roditelja. And it happened. I to se zaista i dogodilo. Now we are not sure that our children are going to have such a good life as we had. Danas nismo sigurni da će naša deca imati ovako dobar život kakav imamo sada. A cousin of mine died in the colonial war. Moj rođak je umro u kolonijalnom ratu. We were between 61 when I was born and 74 we were fighting in 5 different fronts all over the world. Između 61. kada sam ja rođen i 75. Borili smo se na 5 različitih frontova širom sveta. It will be funny if it was not awful. Bilo bi smešno da nije užasno. I didn't go to the army, unlike my brother, he fled the army. I didn't go. Ja nisam služio vojsku, za razliku od mog brata koji je služio i pobegao iz vojske. Now, it's not obvious that my children will be called to the army. Sada nije baš tako izvesno da moja deca neće biti pozvana da služe vojsku. We are having the same signs all over the world we had in 1926 and 27 in Europe. U Evropi su sada prisutni isti znaci koji su bili prisutni i tokom 20. godina prethodnog veka. When we said no more. Kada smo rekli nikad više. And then we had more. A onda je ipak bilo više. So I believe in hope. Ja verujem u nadu. I'm an optimist. Optimista sam. So my books, and especially this book, is like a voodoo doll on the future. Ova knjiga je zapravo poput vudu lutke za budućnost. I created dystopia in order for it not to exist. Stvorio sam distopiju u nadi sa željom da se ona ne ostvari. So I deal with words. I think that we are being bombarded with words. Dakle, ja radim sa rečima i mislim da smo bombardovani rečima. There is a technical expression for this, microaggressions. Postoji tehnički izraz za ovo o čemu pišem, to se zove mikroagresija. And these microaggressions, they are like evil acupuncture. I ta mikroagresija je poput nekakve zlonamerne akupunkture. Slowly they build a pattern. Polako gradi svoj put. A very dark pattern. Veoma mračan put. So the idea of talking, the idea of being critic, the idea of laughing. Dakle, ideja priče, ideja kritikovanja, ideja smeha is to fight these conformist forces. Postoji da bismo se borili protiv tih Apparently my book has been read here as a very serious book. Sila konformizma. U Beogradu je ova knjiga naišla na veoma ozbiljan prijem. Which tells me a lot about the psyche from people in Serbia and Montenegro. Što mi dosta govori o psihološkom stanju ljudi u Srbiji i u Crnoj Gori. Because my book is very funny. Jer moja knjiga je zapravo smešna. I was laughing all the time while writing it. Ja sam se smejao sve vreme dok sam je pisao.
But then again, so was Kafka when he wrote The Metamorphosis and the Process. Ali sa druge strane i Kafka se smejao dok je pisao Preobražaj i Proces. Ok, thank you. Mislim da nam je Ruи dao zaista odličan uvod za pitanje koje sam želela vama da postavim, a to je upravo to. Zašto je ova knjiga naišla na tako ozbiljan prijem i sa druge strane na tako dobar prijem u Srbiji? Šta je vaše mišljenje? Mislim da je ključ u samom naslovu, u toj ideji ugrađivanja straha. Ova knjiga počiva na prvi pogled na jednom jednostavnom obrascu i na jednoj jednostavnoj temi, a to je da se u jednom stanu, na vratima jednog stana, savremenog, ni po čemu izuzetnog, pojavljuju neki tehničari koji liče na one tehničari koji uvode telefone ili recimo kablovsku televiziju, ali oni niti uvode telefonske linije, niti uvode kablovsku televiziju, oni ugrađuju strah. I to zapravo jeste jedno važno osjećanje modernog vremena i uopšte se ne iznenađujem što u našem društvu ova knjiga doživljava tako lep prijem i ima tako mnogo čitalaca. Jer očigledno strah jeste osnovno osjećanje savremenog čoveka i kao što je naravno potpuno razumno da se razuman čovek plaši, ali ti strahovi jesu dakle strahovi iz neke privatne sfere. Rui Zink je pomenuo da se recimo on plaši žene, to je potpuno ljudski strah. Ja se recimo plašim da ću zaboraviti punjač za mobilni telefon. To je takođe jedan tipičan ljudski strah. Ali problemi nastaju i verujem da je to uzrok koji postiče tako živo čitanje, razumevanje romana Rui Zinka, ugrađivanje straha, onda kada strah zapravo postane osnovna politička kategorija. Kada on iz privatne psihološke sfere pređe u javnu sferu, kada zapravo zagospodari ukupnim javnim prostorom i kada zapravo on biva masovno proizvođen. Mi se danas u našem društvu suočavamo sa industrializacijom straha. Strah je industrializovan. On je u toj meri raširen i u toj meri opšta kategorija, da mi smo sveli zapravo sve druge kategorije na tu kategoriju straha. Jedni se plaše da neće imati ono čime sada raspolažu, drugi se plaše budućnosti, treći se plaše da budućnost uopšte nemaju, četvrti se plaše ove ili one vrste sukoba, peti se plaše cenzure ili zapravo robuju autocenzuri. I svi ti veliki strahovi zapravo nas podsjećaju na jednu činjenicu o kojoj se danas nedovoljno govori. Mi stalno slušamo da su nestale velike ideologije na kojima je nastao moderni svet i to bi u mnogo čemu moglo da bude tačno, ali ipak nemojte verovati u kraju do to. Ali se zapravo nedovoljno govori da pred našim očima nastaje jedna nova, moderna ideologija, ta ideologija je populizam. I ranije je bilo populističkih oblika vladavine, ali su oni bili sredstvo, a nikako samo cilj i nikako osnovni sadržaj. Danas je populizam u mnogim modernim društvima osnovni cilj, osnovno sredstvo i jedini sadržaj političke vlasti. I taj populizam se zapravo temelji na strahovima, na podsticanju strahova, na generisanju strahova, na jednom masovnom ugrađivanju straha. Svuda, kod svih, i ta vrsta strahova zapravo oblikuje javni prostor, ugrožava građansku nezavisnost, sprečava svaku vrstu aktivizma i ukida ono bez čega zapravo nema ni sadašnjosti ni budućnosti. To je zapravo nada. A princip nade jeste onaj uzrok koji zapravo postiče i nas da budemo čitaoci i našu želju da razumemo svet oko sebe i na neki način ova knjiga Rui Zinka, Ugrađivanje straha, nas poziva da se suočimo sa izazovima svoga vremena, da im se nekad smejemo u lice i da zapravo taj strah, taj smeh, koliko god proisticao iz nekog osjećanja užasa, ipak može biti katarzičan. Hvala, Gojko. Evo, da biste čuli kako to zvuči, meni je malo prepalo na pamet da bih možda mogla da vam pročitam nekoliko redova. Rui mi je skrenuo pažnju da je mnogo efektnije kada se knjiga čita u dijalogu, jer imamo ovde dvojicu službenika, ne jednog. Međutim, ja sam mu na to odgovorila da zapravo knjiga može se čita i kao spisak slogana. Pa evo sada mogu da vam pročitam nekoliko redova, a vi razmislite o tome da li ste ih negde već čuli. Kaže, tržišta su nepoverljiva. Tržišta nisu zadovoljna. Zahtevaju više strukturalnih reformi. Treba ih umiriti žrtvama, ubrzati reforme, podhitno oživeti ekonomiju. Pa dalje kaže.
Nema novca, kase su prazne. Moramo da prodamo zlatne rezerve. Moramo da prodamo prstenje. Da prodamo prste ako treba. Postoji samo jedna istina, draga gospođo. Nema dovoljno pojasa za spasavanje za sve. To je stvarnost. Treba prinijeti ljudske žrtve da bi se spasli ljudi koje je moguće spasti. Baš to. A treba imati političke hrabrosti da bi se načinile te ljudske žrtve. Bez demagogije, bez populizma. Ljudi ne shvataju. Samo misle na sebe. Kada im policija upadne u kuću i traži njihovu decu, ljudi samo misle na sebe. Ja bih napravila veliku grešku kada ne bih spomenula prevoditeljku koja je zaslužna što ovu knjigu možemo da čitamo danas na srpskom jeziku, Hristina Vasić-Tomše. Ruji nam je zapravo pričala mnogo o tome koliko su njih dvoje sarađivali na ovom prevodu. Ruji je zapravo, dok je pisao knjigu, imao u vidu portugalsku stvarnost u tom trenutku i njegov prvi savjet Hristini je bio da prilikom svog prevoda obrati pažnju na ono što se priča u srpskim medijima u tom trenutku. Tako da bi moje sledeće pitanje za Ruija bilo zapravo koliko je važan prevodilac u tom procesu transponovanja jednog književnog dela u drugu kulturu i drugi jezik. So my next question to you, Ruy, would be if you could tell us something more about your cooperation with Hristina Vasić-Tomše, who translated your book into Serbian, and then maybe a little bit more of your thoughts on the importance of a translator for transponing a work of art, a work of literature into another culture and another language. Okay. I'll start by talking about my cooperation with Christina, and then you answer me again the other question. Okay. Prvo će pričati o svojoj saradnji sa Hristinom, a onda ćemo ponoviti drugo pitanje. Okay, so basically, I'm very happy. I know that Christina did a great work because it works for Gojko and for you. Veoma sam zadovoljna ovim prevodom, zato što jasno vidim da on radi, da funkcioniše, da deluje na vas. And translation, we were just talking about translation. Translation is not to put words into another language. Prevod nije puko prenošenje reči iz jednog jezika u drugi. Translation is to make a perfume, a scent, a beautiful scent that works only in a country, in a language, and move and reproduce a similar scent in another language. Prevod je poput stvaranja parfema, poput pronalaženja one note u parfemu koja funkcioniše u jednoj kulturi i onda pronalaženja te iste note u nekoj drugoj kulturi. It's not as much to translate. It's not as much transportation as teleport. Ne možemo toliko prilikom prevoda govoriti o samom vidu transportovanja kao nego pre o nekoj vrsti teleportovanja. I'll give a little example. Picture that my book is the water inside this bottle. Daću vam primjer. Zamislite da je moja knjiga poput vode u ovoj flaši. And it will come out in Serbian. A na srpskom će izgledati ovako. With a completely different form. Imaće potpuno drugačiju formu. But hopefully it will give to a reader ear a similar joy or pain or whatever that a reader in my native language. Ali ovdašnjem čitaocu će, nadam se, preneti sličnu vrstu radosti ili patnje koju ima čitalac u mojoj zemlji. It's actually a creation. It's trans creation. To je zapravo čin kreacije. Now, I don't want Christina to totally create. Ne želim da Hristina u potpunosti stvori moje delo. So what she has to do is she's playing with the tunes I wrote with a different instrument. Ono što ona radi je da svira iste note koje sam ja napisao samo na drugačijem instrumentu. And if the writer and the translator are both alive,
I ako su autor i prevodilac oboje živi, it is nice for them to cooperate. Lepo je kad oni sarađuju. When the writer is dead, it's very difficult work for the translator. Kada je pisac mrtav, onda je to veoma težak posao za prevodioca. And when the translator is dead, it's also very difficult for the writer to talk with the translator. I takođe, kada je prevodilac mrtav, veoma je teško za autora da razgovara sa njim. But if they are both alive, they are collaborators. They are in face of each other. And they should do what couples should do. They should talk. Ali ako su oboje živi, oni su onda saradnici, oni su sučeljeni i treba da rade ono što parovi inače treba da rade, treba da razgovaraju. I get very annoyed when a translator doesn't ask me questions. Mnogo se iznerviram kada mi prevodilac ne postavlja pitanja. I know he or she is doing a very, very bad work. Znam da veoma loše obavlja svoj posao. But when we talk, when the translator is not afraid of asking stupid questions, Ali kada se prevodilac ne plaši da mi postavlja glupa pitanja, it works. onda to radi. Once a friend of mine translated Seamus Heaney, the Irish poet, Nobel Award poet. Jednom je moj prijatelj prevodio irskog pesnika, dobitnika Nobelove nagrade. Could you repeat the name? Seamus Heaney. Seamus Inisa. And he asked him, I'm trying to translate a poem of yours, but you have a Irish limerick, and we don't have that in Portuguese. I pitao ga je za savjet tokom prevođenja njegovih pesama za određene reči koje ne postoje u portugalskom. I was thinking of replacing it with a local joke from the northern part of the country. Razmišljao sam o tome da možda te delove prevedem nekim lokalnim šalama sa severa naše zemlje. And Seamus Heaney's answer was just this: do as you wish, as long as it is witty. I Seamus Inis mu je odgovorio, uradi kako želiš, dokle god je to duhovito. So this is the thing about translation. Don't translate the words, translate the spirit, because the spirit is what is poetry in the book. I to je suština prevodilačkog posla. Nemojte prevoditi reči, prevodite duh. And it was great working with Christina. I Hristina je to zaista dobro uradila. Now you had another question. You pretty much answered it. I know. The role of translator. Yes, I did. Just make it clear that I did. Dakle, moje drugo pitanje se ticalo uloge prevodioca u prenošenju jednog dela sa jednog jezika na drugi, i drugu kulturu zapravo, i mislim da će se složiti sa mnom da nam je dao jedan kompletan odgovor. Sada bih imala jedno pitanje za obojicu mojih sagovornika večeras, kad smo toliko razgovarali o tome zašto je strah toliko prisutan i zašto je nada toliko odsutna. Koja je uloga umetnosti u tome? Da li može da nam pomogne, da li može da nam odmukne, da li nam daje lažnu nadu, da li nam pomaže da se plašimo, da se ne plašimo, ako bi možda trebalo da se plašimo? Umetnost je u različitim vremenima pružala sasvim različite odgovore na pitanje straha i na čovekovog suočenja sa strahom, i do modernih vremena, recimo do 20. veka, umetnost izražavala to, književnost možda pre svega, tu veliku dramu čovekovu, jer je čovek živeo u skladu sa višim silama od kojih ima određene očekivanja i u skladu sa prirodom koja ga okruživala. Tako da je sve zapravo moralo da bude suštinski motivisano, a za ono gde se nije mogao uočiti motiv, to je zapravo bila intervencija neke više sile. I onda se naravno pojavljuje Kafka u 20. veku, koga pominje i Rui Zink, i onda on pokazuje da čovek može da strada bez vlastite krivice. I to je šok modernih vremena u kojima postoji progon, u kojima postoji nadzor, u kojima postoji ugrožavanje osnovnih ljudskih sloboda i jedna vrsta masovne intervencije države u ono što jeste najdublje osjećanje naše privatnosti. Ali upravo bih rekao da ovaj roman Ruy Zinka, Ugrađivanje straha, jeste jedna od knjiga našega doba koja nam pokazuju da se mnogo šta promenilo i u odnosu na književnost 20. veka, odnosno na sam 20. vek i u odnosu na tu jednu vrstu Kafkine proročke anticipacije i svoga doba i modernih vremena. Jer mi zapravo ovde vidimo da ne samo da postoji mogućnost da čovek bude kriv bez ikakve krivice,
i da on u nekom anonimnom procesu ne može da dokaže vlastitu nevinost. Mi, zahvaljujući romanu Ugrađivanje straha, možemo da vidimo nešto što je potencijalno još strašnije. Ne dakle jedan čovek da bude preplavljen osjećanjem stida zato što je kriv, a da sam zato ne zna razlog, nego da zapravo svako od nas bude proglašen krivim i da svako od nas, zahvaljujući razvoju populizma, zahvaljujući masovnoj industriji straha, zahvaljujući masovnim i vrlo sofisticiranim tehnologijama, zapravo bude kriv i da bude pod nadzorom. I ta ideja nadzora se projektuje i na nivo javnog života i na nivo svake pojedinačne privatnosti. I o tome nam zapravo govori ovaj roman Ugrađivanje straha. On nam pokazuje koliko pitanje nadzora, kontrole, cenzure, apsolutne dominacije upliva moćnih populističkih sila, autokratskih, autoritarnih sila u pojedinačne živote može biti apsolutno, potpuno, bez ikakvog odstatka. I to je utoliko radikalnije i utoliko strašnije nego što je bilo u totalitarnim režimima, koji su mogli da u 20. veku da budu potpuno neselektivni, onda samim tim ne bi mogli dugo da traju, ili su mogli da se zasnivaju na selektivnoj represiji, pa bi onda samim tim imali duže trajanje, a u nekim slučajima čak i strašnije posledice. Mi se sada zapravo suočavamo sa činjenicom da tehnologija ne samo da koristi nama u našoj privatnosti, nego nas zapravo izručuje autoritarnim silama da vladaju nama bez ikakve milosti i bez ikakvog priziva. I svako saznanje takve vrste koju nam daje moderna umetnost, književnost, jedan roman kao što je roman Rui Zink, Ugrađivanje straha, jesu zapravo dragoceni, jer nas vode ne samo prema saznanju, ne samo prema katarzi, nego i prema jednom važnom uverenju, a to je da otpor ima smisla, da je smeh lekovit, da je dragocen. I ako se smejemo u lice tom užasu, onda zapravo činimo najviše što možemo protiv njega. Hvala, Gojko. So, Ruy, my question for both of you was that we talk so much about presence of fear and absence of hope. And where do you see the role of art or literature itself in this? Does it help us or does it just misinform us? Well, the media are there to misinform us. Mediji su tu da bi nas dezinformisali. In my country, more and more the media are concentrated in very mega groups. U mojoj zemlji mediji se sve više i više koncentrišu u velike medijske organizacije. So now we use Facebook to check the news. I sada zapravo koristimo Facebook da bismo proveravali vesti. So media has to do with power. Mediji zapravo imaju veze sa moći. And it's very good. I mean, if I write for a newspaper and Ivanka doesn't like me, but she buys the newspaper and she'll be unhappy because I'm making money writing for that newspaper. I to s jedne strane može da bude dobro, jer ako napišem članak za neke novine i nekom čitaocu, na primjer meni se to ne dopada, ja ću se onda, neću biti srećan zbog toga što on zarađuje novac pišući takve stvari. So main media is about power, even if you use it well. Dakle, mediji se tiču moći, čak i onda kada ih koristite na dobar način. Television, newspapers, radio are wonderful tools, but at least in my country, at least in countries like America, they tend to be dominated by certain groups with an agenda. Dakle, televizija, radio, novine su odlična sredstva, ali u mojoj zemlji, ili na primjer u Americi, često njima rukovode određene grupe ljudi koje imaju određeni plan iza toga. And so there is manipulation, and that's a danger. There is this joke saying that the function, it's an old joke, the function of a newspaper is to make you forget yesterday's news. Dakle, postoji jedna izreka u mojoj zemlji da je zapravo svrha novina u tome da vas nateraju da zaboravite vesti od juče. Nowadays in the Western world, you may have one economical scandal, and you get some information about that, but censorship is not to not talk about it. Censorship
is to put it on page 10 in a corner. Dakle, danas se može desiti da dođe do izvesnog ekonomskog skandala i da u novinama vidite samo deliće informacije o tome. Cenzura se danas zapravo ne svodi na to da o nečemu ne govorite, nego da to spomenete tek na jednom kratkom tekstu negde tamo na 10. strani novina. And to put on page 1 either migrant kills people or the Kardashians are about to divorce. A da na prvu stranu stavite nešto o tome kako je neki migrant ubio nekoga ili kako su Kardashianovi upravo pred razvodom. Now, books are different. Sa knjigama stvari stoje drugačije. If Ivanka doesn't like me, Ako se Ivanki ne dopada ono što ja and she pišem goes to a bookstore or a library, i ode u knjižaru ili biblioteku, and she sees my book, vidi moju knjigu, she just laughs at my book. ona će početi da se smeje mojoj knjizi. And she says, I will never read you. I will never buy your book. I reći će, ja ovo nikad neću čitati, nikad neću kupiti tvoju knjigu. So a book is a very frail thing. It's a very fragile thing. It's powerless. Dakle, knjiga je jedna dosta krhka tvorevina, nemoćna je. And it is, and that is good. I to je dobro. Books, sometimes they are in the corner of a bookstore. Nekada se knjige nalaze u samom uglu knjižare, Unless they have great marketing. osim ako nemaju odličan marketing. And nowadays, at least in my country, you have a book like, the best propaganda for a book is saying, it's going to be adapted by Hollywood, by Steven Spielberg and turned into a movie. Danas je u mojoj zemlji najbolja reklama za knjigu da najavite kako je Hollywood otkupio scenariju koji je pisan po toj knjizi i kako će film režirati neki veliki hollywoodski režiser poput Stevena Spielberga. That shows how idiot our world is now. To nam pokazuje koliko je glup postao današnji svet. And what idiots many writers became. I koliko su glupi postali mnogi pisci. Because the dream of a book, the glory for a book will never be to be translated, to be put into a film. Zato što san jedne knjige, svrha jedne knjige nije u tome da od nje naprave film. Actually, an Hollywood film is the very opposite of a book. Zapravo, hollywoodski film je sušta suprotnost jedne knjizi. A book is a powerless tool that questions power. Knjiga je nemoćno sredstvo koje dovodi u pitanje moć. And that is a weakness because books nowadays are a little bit marginal. I to je slabost zato što su knjige na neki način danas zanemarene. But that is good. The power of a book is that it doesn't need much money either to write or to produce. Ali moć knjige je upravo o tome što ne zahteva mnogo novca ni da bude napisana, ni da bude odštampana. You know the samizdat in ancient Soviet Union. Čuli ste za samizdate u Sovjetskom savezu. Where instead of having 3,000 copies of a book, gde umjesto da vam knjigu štampaju 3000 primjeraka, there was one copy postoji samo jedan primjerak read by 3,000 people. koji je čitalo 3000 ljudi. So the book is very strong because it is one idea and one object. Dakle, knjiga je bila snažna zato što je postojala kao jedan objekat i kao jedna ideja. Does it change the world? No. Da li je promenila svet? Naravno da nije. But it can be read by people who will change the world. Ali je mogu čitati ljudi koji će promeniti svet. One at a time. Jedan po jedan. It's not so much as a propaganda as a question method, sort of, I don't know, yoga retirement. Could you repeat? I forgot what I was going to say. No. It is like a book the art of a book is to question. Okay. And to give the reader the time and to give the reader room to agree or disagree or decide to go elsewhere with the book. Dakle, tu nije reč o propagandi, već je reč o tome da vam knjiga daje moć da postavljate pitanja. Čitalac može da se složi sa knjigom ili da se ne složi sa njom, ali mu knjiga daje vremena da razmišlja.
What is the most important thing in life? Šta je najvažnija stvar u životu? Time. Vreme. And time is the most important thing, and time is what defines us as free people. Upravo je vreme ono što nas definiše kao slobodne ljude. Like, for instance, holidays, paid holidays, is a big conquest of the 20th century. Na primjer, plaćeni odmor je danas veoma dragocena stvar u svetu. Nowadays, children, at least in the Western world, don't work 16 hours a day when they are 10 or 12 years old. Danas deca više ne rade, 10-godišnja i 12-godišnja deca više ne rade po 16 sati dnevno. Now we assume that a child should have free time to have fun, and that is very important for the child to grow as a human being. Danas čvrsto verujemo da dete treba da ima slobodno vreme tokom kog će se igrati i da je to veoma važno za njega kao ljudsko biće. Time is hope. Vreme je nada. In my country, there was a very stupid woman. She was Minister of Health once, who said, and I'm quoting, U mojoj zemlji je postojala svojevremeno jedna veoma glupa žena koja je bila jedno vreme ministarka zdravlja. if you want to have health, you have to pay. Ako želite da budete zdravi, morate da platite. So she was bluntly saying that if you have no money, you are out of time. Dakle, potpuno otvoreno je govorila da ako nemate novca, vreme vam je isteklo. Free time is basic to any human contract. Slobodno vreme je osnova ljudskog postojanja. Nowadays, we have more and more people who say, sign now, and I say, can I have some time to think about it? Danas imamo sve više slučajeva gdje ljudi govore potpiši ovo odmah, a ja stalno postavljam pitanje, mogu malo da razmislim o tome. No, sign now, there is no time, sign now. Ne možeš da razmisliš o tome, nema vremena, moraš sad da potpišeš. Last year, a friend of mine was fired out of a job Prošle godine moj prijatelj je dobio otkaz, because she was called to the human resources sector in her business. pardon, prijateljica, pozvali su je iz kadrovskog odeljenja. And they said, look, you have a problem, you made a mistake, either you are going to pay you are going to have to pay us a lot of money. I rekli su joj, slušaj, u problemu si, napravila si grešku ili ćeš morati da je nadoknadiš velikom količinom novca. And she said, but what? I cannot do that. What shall I do? Ali ona je rekla, ja to ne mogu, nemam načina to da uradim, šta treba da radim? And they said, well, there is a chance, you sign now and you have to pay nothing. A oni su rekli, pa postoji izlaz, evo, potpiši ovo odmah i onda ne moraš ništa da platiš. And she signed because she was very scared. Potpisala je to jer je bila veoma uplašena, They didn't give her time to think. nisu joj dali vremena da razmisli. And of course, when she went out sobbing and she called her lawyer and she called me, her friend, me and her lawyer, we said to her, how dumb can you be? I naravno kad je izašla iz te kancelarije plačući, pozvala svog advokata, pozvala mene, objasnila nam o čemu je reč, obojice smo joj rekli kako si mogla da budeš tako glupa. Because only out of that Kafkian situation, she realized that they were never they were blaming her for nothing. They actually wanted just her to get off without payment. I da bismo dokazali da je Kafka bio u pravu, zapravo je došla u situaciju gdje je shvatila da nikada nisu ni imali nameru da ona plati bilo šta, samo su htjeli da je okrive za nešto zbog čega bi mogla da dobije otkaz. So time is the most important human thing. And the difference between a freer person and a less free person is not the amount of time they work, is the amount of time they are forced to be at work. Dakle, vreme je najdragoceniji ljudski resurs i danas nije problem u tome koliko ljudi dnevno sati vremena provedu radeći, već koliko su primorani da sati dnevno provedu na poslu. For instance, I work a lot, but I have to work very little time per week at that place. Na primjer, ja mnogo radim tokom sedmice, ali vrlo malo svog radnog vremena provodim na određenom mestu. Like many writers and teachers in my situation, sometimes in the morning I'm proofreading books or proofreading or correcting texts
Nekada ujutru lektorišem tekstove i knjige, but I am doing that on my own time. ali radim to u svoje slobodno vreme. Now the punishment is to work from 9 to 5. A kazna je raditi od 9 do 5. That is really making you feel like a child Zbog toga se često osjećate poput deteta in the 19th century. u 19. veku. Now, what is the difference between books and the television or film? Dakle, u čemu je razlika između knjiga i televizije i filma? When you are watching a television film, you are watching it, it can be 5 million, 200 million, and you are reading at the same pace, the pace of the movie. Dakle, kada gledate film ili televiziju, vi se prilagođavate njihovoj brzini. But if you have like 2,000 people reading the same book at the same time, Ali ako nekoliko hiljada ljudi čita istu knjigu u istom trenutku, after 2 minutes, no one is in the same line or in the same sentence. nakon 2 minuta niko ne čita isti red ili istu rečenicu. So that is the power of book. To je moć knjige. The reader is the owner, the master of time. Čitalac je vlasnik svog vremena. And of course, it needs learning. Naravno, to zahteva učenje. Being creative needs learning. Kreativnost zahteva učenje. And that is why the guys who want to make the world worse hate books, I zato oni koji žele da ovaj svet načine gorim mestom mrze knjige. but love mass media. But they love mass Ali media. vole masovne medije. Pošto nam ističe vreme, ja sam htjela svoje sagovornike večeras da zamolim za jednu kratku intervenciju. Zamolila sam ih da postavljam drugom pitanja i da daju kratke odgovore. So Rui, we have very little time left, Yes. and I wanted you and Gojko to ask each other short questions and answer very briefly. So could Yeah. you ask Gojko something you wanted to ask him? Okay. What kind of books do you write? Dakle, kakve knjige pišeš? Pesničke knjige, najkraće to su, i u njima se također govori o strahovima. He writes poetry books, but they're also about fears. Oh, great. So we can share. The advantage of poetry, we were actually talking about that. The advantage of poetry, at least in my country, is that poetry sounds great when read alive. Prednost poezije, bar u mojem zemlji, je u tome što zvuči divno kada je čitate naglas. With the prose, it's more difficult. Sa prozom je to malo teže. So in my country, poets don't sell much books, they don't get rich. U mojoj zemlji pesnici ne prodaju mnogo knjiga, ne postaju bogati. And like me, who have a villa in House of Friends. And like me? And like me, and like writers. Yes, za razliku od pisaca. But poets, it's wonderful, they have a lot of listeners. Ali zato imaju mnogo slušalaca. Do you have a lot of listeners, Gojko? Da li imaš mnogo slušalaca? Slušalaca poezije nikada nema dovoljno, There's- nikada ih nema ni previše. There is never enough of listeners of poetry and there is never too much of them. I zapravo u modernim vremenima opada slušanje poezije. To je jedno vidljivo iskustvo. And in modern time there is less and less of listeners. It's at least his experience. Možda bi moje pitanje moglo da bude nešto što verujem da i slušaoci žele da čuju na samom kraju. Da li možda možemo da očekujemo roman koji bi se zvao Ugrađivanje nade? And his question would be, and he also assumes that our audience would also like to hear something about it. Do you plan to maybe sometimes write a novel that would have the title Installation of Hope? Why not? Zašto da ne? Dragi prijatelji, ja vam se zahvaljujem na pažnji, nadam se da vam je bilo interesantno, zahvaljujem se gospodinu Gojku Božoviću, naravno gospodinu Ruiju Zinku i uživajte u ostatku večeri. Hvala. I mi se zahvaljujemo našim uvaženim gostima, gospodinu Zinku i gospodinu Božoviću, kao i gospođi Jelić. A mi ćemo poslije malog muzičkog predaha nastaviti sa programom. Čućete kompoziciju Sapetado Joakina Rodriga u izvođenju Aleksandra Bubanje, profesora gitare.